नमस्कार आदाब, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। आज आसनसोल नगर निगम के 15 नंबर वार्ड अंतर्गत पलाश डीहा पार्टी कार्यालय में पश्चिम बर्दवान जिला बंग जननी वाहिनी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मुलाई घटक, वी शिवदासन उर्फ दासो, अल्पना बैनर्जी, सीके रेशमा, रीना मुखर्जी सहित बंग जननी वाहिनी की तमाम सदस्याएं उपस्थित थी। बंग जननी वाहिनी की तरफ से मुलाई घटक सहित सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर और उत्तरीय पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुलाई घटक ने बंग जननी वाहिनी सदस्यों को उनके कार्यों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का मकसद महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी सहित 64 ऐसी जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं। उन्होंने आने वाले नगर निगम चुनाव में बंग जननी वाहिनी की सदस्याओं को ममता बनर्जी के इन कार्यों की जानकारी प्रदेश के हर घर में पहुंचाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করেছি, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। এখন লাগছে কোঅপারেশন ইলেকশন থেকে পহলে আসানসোল সাব ডিভিশনে থেকে যে আসছেন, যে আসানসোল সাব ডিভিশনে বিভিন্ন যে অ্যাসেম্বলি কেন্দ্র থেকে 1 মাসের মধ্যে 2 মাসের মধ্যে এই তো 3 মাসের মধ্যে দুটো ইলেকশন আমরা ফেস করতে যাচ্ছি। করে যে আসানসোল কোঅপারেশনে 106 वार्ड, যে রানীগঞ্জ मुड़िया टाउन है जो 13 वार्ड, और आसनसोल नॉर्थ टोटल विधानसभा जो 32 वार्ड, और आसनसोल साउथ जो विधानसभा मध्य 22 वार्ड, और कुल्टी जो विधानसभा टोटल वार्ड 28 আমরা কোঅপারেশন ইলেকশন ফেস করতে যাচ্ছি। তো এই যে কোঅপারেশন ইলেকশনে নিজের সংগঠনকে মজবুত করার দরকার। বিভিন্ন জায়গায় আমার মহিলা ক্যান্ডিডেট হবে, মহিলা আরক্ষণ আছে বিভিন্ন জায়গায়, কিছু জায়গায় জেনারেল আছে, ও জায়গাতে भी महिला দাঁড়াতে পারে। महिला आरक्षण যে জায়গা আছে ও জায়গা भी महिला ক্যান্ডিডেট দাঁড়াতে পারেন। তো আপনারা মধ্যে একটা উৎসাহ দরকার আছে, নিজেকে এগিয়ে লেকে যেতে হবে, যার সঙ্গে পার্টিকে মজবুত করতে হবে। তো যে যে দায়িত্ব পাচ্ছেন, যার দায়িত্ব আছে পার্টি সংগঠনকে মজবুত করা, আর যে দায়িত্ব পাই নেই যাকে এগিয়ে আসার জন্য নিজে জায়গা ঠিক করার দরকার। নিজে জায়গা পার্টি সংগঠনকে আপনি মজবুত করবেন, নিজে আপনার পিছিয়ে একটা অর্গানাইজেশন আপনার তৈরি করবেন। তো আজ নেই তো কাল আপনি এগিয়ে আসতে পারেন, এই মনোবলে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। তো আপনারা সবাই আজকে দল করতে আসছেন, আপনারা সবাই খুশিতে থাকার দরকার। আজকে এই দল আমরা করছেন যে দলের নেত্রী মমতাদি পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পশ্চিম বেঙ্গলের উন্নয়নের জন্য যে যে কাজ করে গিয়েছেন, এই কাজ আপনারা আপনার দায়িত্ব আছেন। খালি আমি এই বলছি না খালি আপনার দায়িত্ব আর আবার আমরা ছেলেরা যে আছেন যার দায়িত্ব নেই, এই আমি বলছি না। আপনারা বহুত কষ্ট করে দল করতে আসছেন, যে ছেলেরা যে আসছেন যাকে অত কষ্ট নেই। আপনারা আজকে যে মিটিংয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তো কিছু লোক বাড়ি ছেড়ে আসছেন, কিছু লোক নেই, সবাই বাড়ি ছেড়ে আসছেন। বাড়ির মধ্যে স্বামী আছে, স্বামী চাকরি করতে গিয়েছে, নেই তো স্বামী বাড়িতে আসবে, যাওয়ার খাওয়ার রেডি করতে হবে। ছেলে স্কুলে গিয়েছে, স্কুল থেকে যাকে আসার আছে, যে আসার পরে যাকে নহাতে হবে, খাবার দিতে হবে, কাপড়া ধুতে হবে, বিভিন্ন সমস্যা আছে আপনার। আর আমরা যে ছেলেরা যে রাজনীতি করছে ও তো মজাতে আছে না, বাড়িতে যাবে তো রেডিমেড খাবার টেবিলের সামনে আসে যাচ্ছে। তো আমরা যে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে এই একটা ডিফারেন্স আছে। আর আমরা সকালে থেকে বিকেলে পর্যন্ত রাত্রে 12টা পর্যন্ত আমরা ঘুরবে, তো পাড়াতে কই লোক বলতে যাবে না, না বাড়িতে কই লোক বলতে যাবে না। কোথায় গিয়েছে আমরা রাজনীতি করে গিয়েছে, মিটিংয়ে গিয়েছে, মিছিলে গিয়েছে, পার্টি অফিসে বসেছিল। আর আপনারা अगर बाड़ी থেকে 2 घंटा बाहर যাচ্ছেন, नहीं तो 4 घंटा बाहर যাচ্ছেন, नहीं तो 6 घंटा बाहर যাচ্ছেন, তো আপনাকে 10টা কথা শুনতে হবে, যার মধ্যে 6টো বাজে কথা শুনতে হবে, 4টো ভালো কথা শুনতে হবে। তিনি মহিলাদের জন্য মহিলা কোর্ট করে দিয়েছেন। এই আসানসোলে কয়েকদিন পরেই আসানসোলে কিন্তু ওমেন্স কোর্ট চালু হবে। কালকে আমাদের একটা মিটিং ছিল, তো সারা পশ্চিমবঙ্গে 46টা মহিলা কোর্ট তিনি করে দিয়েছেন। এছাড়াও যারা শিশু মহিলা অত্যাচারিত হন তাদের জন্য পক্সো আইনে বিচার হয়।
এবং সেই পক্সোর জন্য তিনি স্পেশাল কোর্ট করে দিয়েছেন, যে যাতে তাড়াতাড়ি বিচার হয়। যে সমস্ত মহিলারা 18 বছরের কম বয়স, তাদের উপরে অত্যাচার হয়, তাদের বিচার যাতে দ্রুত হয়। যারা এই সমস্ত মহিলাদের উপর অত্যাচার করেন তারা যাতে দ্রুত শাস্তি পায়, তার ব্যবস্থাও কিন্তু আমাদের নেত্রী বা আমাদের সরকার করে দিয়েছেন। আজকে একের পর এক কাজ কিন্তু তিনি মহিলাদের জন্য করেছেন। তাই আপনাদের বলবো যে খালি এই কাজগুলো নয়, মহিলাদের তিনি কয়েক লক্ষ গোষ্ঠী করে দিয়েছেন, যে গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলারা নিজেদের রোজগার নিজেরা করতে পারেন। আজকে আমাদের আসানসোলেও বেশ কিছু গোষ্ঠী আছে, রেশমা বলতে পারবে ক হাজার আছে? 1300 খালি আসানসোলে। অর্থাৎ একটা গোষ্ঠীতে যদি 10 জন করেও মহিলা থাকে, 15 জন করে, তার মানে বুঝিয়ে দেখুন 1300-এর জায়গায় 13,000 আর 6,500, মানে 19,500 মহিলা সেই গোষ্ঠীতে কাজ করছেন এবং তারা কিছু না কিছু রোজগার তারা করছেন। তাই মহিলাদের যদি আরও উন্নতি চান, মহিলাদের যদি আরও মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য যে ব্যবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন সেটা যাতে বজায় থাকে, তার জন্য কিন্তু মহিলাদের আজকে একজোট হওয়ার দরকার আছে। খালি একজোট নয়, একজোট হয়ে মমতা ব্যানার্জির পাশে দাঁড়ানোর, মমতা ব্যানার্জির সাথে দাঁড়ানোর দরকার আছে। আপনারা বিগত বিধানসভায় দাঁড়িয়েছেন, এই অঞ্চলে মহিলারা তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রচুর পরিমাণে ভোট দিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং আমি নিশ্চিত যে এবারে মহিলাদের জন্য তিনি আরও কাজ করবেন, আরও উন্নতি করবেন। चलते हैं रानीगंज की तरफ। रानीगंज के स्यारसोल में ईसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक टीएमसी पार्टी से है, जिसका रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने पुरजोर खंडन किया है। आइए नजर डालते इस पूरे मामले पर। ईसीएल के सातग्राम एरिया के प्योर सियारसोल कोलियरी इलाके में ईसीएल की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का एक मामला सामने आया है। इस कुल मामले में कोलियरी के मैनेजर अमिताभ दास द्वारा रानीगंज थाने में दर्ज एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सियारसोल रानीसाय रोड पर हनुमान मंदिर पानी टंकी के सामने एक ज़मीन पर निर्मल चैटर्जी और अरुणाभ चैटर्जी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। दोनों ही सियारसोल गांव के हैं। स्थानीय सूत्रों की माने तो दोनों के तार टीएमसी से जुड़े हैं। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी से बात की तो उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह के बालू, कोयला या ज़मीन घोटाले में संलिप्त होते हैं, खुद को बचाने के लिए टीएमसी का नाम ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने साफ किया कि ममता बनर्जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी अवैध काम में संलिप्त किसी भी शख्स को पार्टी में न रखा जाए। तापस बनर्जी ने कहा कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो पार्टी भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीएमसी में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। দেখুন, তৃণমূল নেতা জমি চোর হতে পারে না। যারা জমি চোর তারা জমি চোর, যারা কয়লা চোর তারা কয়লা চোর, যারা বালি চোর তারা বালি চোর। চুরি করার জন্য আমাদের পতাকাটা ব্যবহার করে, মাঝে মাঝে অফিসে চলে আসে, কারোর সঙ্গে ছবি তুলে দেয়, কিন্তু আমাদের নেত্রী কখনোই বরদাস্ত করে না। কারণ আপনারা লক্ষ্য করবেন 3 দিন আগে, আপনার জন্য আপনি ভালো বললেন, 3 দিন আগে আমাদের একজন জনপ্রিয় মানে কোনো অন্যরকম কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার জন্য তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। যে চুরি করবে নিজের দায়িত্ব করবে, জমি চুরি করে নিজের দায়িত্ব করবে, দল তার দায়িত্ব নেবে না। দরকার হলে পুলিশ যদি তাকে অ্যারেস্ট করে, আমরা আবারও 2টো কেস দিয়ে তাকে এক্সট্রা কেস দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেবো। আমাদের সঙ্গে সেই সব লোকের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা রানীগঞ্জের প্রবণতা আছে, জমি চুরি করবে, বাড়ি চুরি করবে, কয়লা চুরি করবে, আমি তৃণমূল করি। তারা তৃণমূল হতেই পারে না, তারা মমতা ব্যানার্জি দল হতেই পারে না। স্যার ছবি আর ফ্ল্যাগ তারা ব্যবহার করে, এবং প্রশাসন লক্ষ্য রাখছে, দল লক্ষ্য রাখছে। যেমন দেখছেন বড় বড় নেতা জেলের ভেতরে চলে যাচ্ছে, আমাদের দলের এটাকে প্রশ্রয় দেয় না। যখনই কারোর সঙ্গে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাকে তার বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হচ্ছে।
সেরকম গল্পের কেস দিয়ে জেলে যাবে, ওটা কোনো চাপ নেই আমাদের। দখল করছে না, মানুষ প্রতিবাদ করতে হবে, একটু মানুষকে একটু অ্যাক্টিভ পার্ট প্লে করতে হবে। এখানে মানুষ নিজেই মাঝে মাঝে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে। আমরা প্রশাসনকে বলেছি এবং আমি নিজে ব্যক্তিগত যে খবর পাই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে বলি এবং পুলিশ যেটা হস্তক্ষেপ করেও সেগুলো আটকানো হচ্ছে। ইসিএলের জমি ইসিএলকে বলেছি আপনাদের জমি আপনারা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করুন। আমাদের সঙ্গে এইসব লোকের কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো স্তরের সম্পর্ক নেই, তারা তৃণমূল হতেই পারে না। आज रानीगंज में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में सिख समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रानीगंज में भी रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से रविवार को शिशु बगान में भी आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की तरफ से भी सेवाएं प्रदान की गई। सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, रानीगंज टाउन के टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। मुझे एक नई अनुभूति महसूस हो रही है कि सिख समुदाय के लोग एक साथ मिलकर तेग बहादुर शहादत दिवस मना रहे हैं और उनके दिए हुए ज्ञानों का हम पूरे समाज में विस्तार करें, ये संदेश यहाँ से मिलता है। ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात आज तपसी बाबा मंदिर परागन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें आने वाले समय में मंदिर को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्ण प्रसाद आज तपसी बाबा मंदिर परागन में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। अगले साल 11 फरवरी को यहाँ एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दरअसल यहाँ पहले से प्रतिष्ठित शिवलिंग खंडित हो गई थी। इस वजह से यहाँ की मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ एक उदयपुर से शिवलिंग लाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये पुनीत कार्य 2022 की 11 फरवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही आज की बैठक में कृष्ण प्रसाद ने अपने उस प्रण को भी दोहराया जो उन्होंने हाल ही में लिया था। उन्होंने माँ घाघर बुढ़ी मंदिर, तपसी बाबा मंदिर दोनों को एकीकृत कर एक भव्य धाम बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए कृष्ण प्रसाद ने कहा कि ये एक बेहद अनुपम तीर्थ स्थल है जहां आकर मन को शांति मिलती है। उन्होंने इस स्थान को एक भव्य धाम बनाने के अपने संकल्प को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये काम अकेले कर पाना असंभव है, इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। फिर जरूरत एक मीटिंग में ये सारा काम नहीं हो सकता है, 2-4 मीटिंग की ज़रूरत है। रही बात इस मंदिर की, तो मंदिर में सबसे ज़रूरी है सौंदर्यकरण करने के लिए एक पार्क तरह बने, खूबसूरती आए। ये जहाँ जगह है, बहुत जगह है, इस जगह में भगवान का जो मंदिर का ज़रूरत है, बहुत जगह मार्बल की ज़रूरत है, रंग का ज़रूरत है। चाचा जी बता रहे थे कि इसको ऊपर में अगर कर दिया जाए, आज हमारे समाज में जो भी समाज में गरीब तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका मान लीजिए कि बेटी का, बेटा का, जिसका भी हर तरह का शादी विवाह का कार्यक्रम हो सकता है, जो सक्षम है उनका भी हो सकता है। तो मंदिर से पवित्र जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इससे पवित्र जगह कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें हर किसी का भी, परिवार का सदस्य का, हर किसी का योगदान की भी ज़रूरत है, साथ में सामाजिक तौर पे सबको लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर एक डेट हम लोग किया जाए, बैठ करके फिर इसको एक प्लानिंग बनाया जाए, जो मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, मेजरमेंट करिए,
उसके बाद एक कमेटी को गठन करिए, कमेटी में वैसा ही लोग को रखिएगा जो सबके साथ मिल के काम कर सके, इसको विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, ये बहुत खूबसूरत ये एक यहाँ से धाम का जो शुरुआत होगा ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी शांति है, जैसे मैं सूर्य मंदिर गया था सीतारामपुर में, वहाँ भी बहुत शांति भाव लग रहा था। इस मंदिर में भी शांति है। तो एक डेट करिए, आप लोग बताइए किस डेट में किया जाए, फिर एक मीटिंग किया जाए, फिर यहाँ से कार्यक्रम को शुरू किया जाए। तो आप लोग बताइए। आप लोग आज तपसीवा में हम लोग 14 फरवरी से यहाँ पर शिव स्थापना के बारे में सोचे हैं, क्योंकि शिवलिंग खंडित हो चुका है और उसके लिए अब हम लोग लगे हुए हैं। उसी विषय पर कृष्णा प्रसाद भी यहाँ आए हुए थे और उन्होंने भी सहयोग करने का वादा किया है। और हम सभी का मूल रूप यही है कि जो इस शिव स्थापना का जो प्रोग्राम है वो सफल बने और मंदिर के हित में हम लोग कुछ कार्य कर सकें। उसी सब्जेक्ट पर आज बात हुआ है और उससे ज़्यादा कुछ अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पहला मीटिंग है हम सभी गणों का। यहाँ करीबन मंदिर की तरफ से और मंदिर के बाहरी लोग भी इच्छुक हैं कि मंदिर से जुड़े और मंदिर को आगे की तरफ बढ़ाएं। और मेरा और सभी साथियों का यही योगदान रहेगा कि हम मिलकर इस संस्था को आगे ले जाएं। इसको एक ट्रस्ट का रूप देने का बातचीत चल रहा है, लेकिन इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करना चाहते हैं कि क्या ट्रस्ट का करने से पहले जो 10-15 लोगों का जो मेंबरशिप है या मेंबर बनना चाहता है, तो उस डिस्कस पर भी क्लियर करना अभी हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग हैं, ऐसा बात नहीं है, बस वो नाम सामने की तरफ नहीं, वो भी जल्दी हम सभी सामने रख देंगे। यही करना चाहते हैं। जय श्री राम। आपका नाम? जय शंकर साहब। आज चंद्रचूड़ मंदिर के निकट रघुनाथ बाटी गांव में समाज सेवी दिनेश गुराई ने जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के राउट सारे श्रद्धांजलि জানালাম আমরা কার পক্ষ থেকে? শুভম এন্টারপ্রাইজ পক্ষ থেকে। আমি ডাইরেক্টর। যেমন কি আপনারা জানেন যে বিগত কয়েকদিন আগে আমাদের যিনি রাউতবাবু ছিলেন, আমাদের ইন্ডিয়ান একজন মানে আর্মি, উনি ডিফেন্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। ওনার যে অকাল মৃত্যু, সেই অকাল মৃত্যুতে যে ভারতবর্ষে যে শোকাহত হয়েছে টোটাল রাষ্ট্র, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা দীনেশবাবুর নেতৃত্বে এই রঘুনাথ বাটি গ্রামের শুভম এন্টারপ্রাইজের উনি একজন ডাইরেক্টর, তো তারই প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আজকে আমরা তাদেরকে সকলকে উনি ডেকেছিলেন। তা তারই প্রেক্ষিতে আজকে এই প্রোগ্রাম, সকাল থেকে এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকে এসেছিলেন, যেমন লোকাল কাউন্সিলর এসেছিলেন বা এইসব অঞ্চলে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি তারা সকলেই এসেছিলেন। সকলে মিলে আজকে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম। আর এটা আশা রাখবো যে ওনার পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল, আর উনি যেখানে থাকুন ওর প্রতি যে শ্রদ্ধা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের বুকের মধ্যে জীবনের শেষ পর্যন্ত থেকে যাবেন। উনি একজন বিশাল মানে লড়াকু মানুষ ছিলেন, সেটা হয়তো মুখে না বললে হয়, তার ভারতবর্ষে অনেক নিদারুণ আছে, যেন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক থেকে শুরু করে অনেক কিছু উনি করেছিলেন, যেগুলো আমরা হয়তো ভুলতে পারছি না। সেই না ভোলার জন্য আজকে আমরা সকালে এখানে একটা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম, সকলে মিলে শোকাহত হয়ে পরে আমরা মনব্রত করলাম কিছুক্ষণ, তারপরে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যবস্থা করে পরে দীনেশবাবুর নেতৃত্বে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম এখানে নিয়েছিলাম। তো আমি চাইবো যে আপনারা এই যে দীনেশবাবুকে দেখছেন, ইনি সমাজের প্রত্যেকটা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, যে কোনো সামাজিক ব্যাপার, নাগরিক পরিষেবা, মানুষের ছোটোখাটো সুবিধা অসুবিধার জন্য নিত্যদিনে এখানে আমাদের প্রত্যেক দিন মানুষ ভিড় করে। সেই সব মানুষ আজ সকলে এসেছিলেন, দীনেশবাবুর সহযোগিতা নিয়ে পরে সবাই শ্রদ্ধা জানালেন। এই আজকে আমাদের এখানে একটা প্রোগ্রাম ছিল। আমি হচ্ছে সমীর বাওয়ারি, পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রগতিশীল বাওয়ারি সমাজ জেলা প্রেসিডেंट। और ये थी आज की कुछ अहम खबरें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आसनसोल टाइम्स। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।